वन विभाग तत्परता हबार आवश्यक रही जनसचेतनता कर आवश्यक रही खंडपड़ा जी मो सहयोगी सरोज चौधरी जोड़ी सरोज आप जो कथा कहते आप दृश्य देखा कि भाव में पूज्य पूज्य को असम्मान कर पवित्र गांधी जयंती में मधुबन पड़िया जहाँकि खंडपड़ा एनएसी अंचल अंतर्भुक्त मधुबन पड़िया जो गांधीजी को मूर्ति अच्छी कि भाव में अवहेलित अवस्था पड़ी किसी प्रतिक्रिया नियंतु सरोज। देखो आलोक आज हूँ पवित्र गांधी जयंती जहाँकि समग्र देश रे धूमधाम रे पालन करा जाउची से अवसर में आज खंडपड़ा एनएसी रे गांधी जयंती पालन करा जाइची। आमर सर्वसम्मुख रही मधुबन मिनी स्टाडियम रही आमर गांधी जे कि सर्वसम्मुख प्रतिमूर्ति माल्यार्पण करा सहित गांधी मूर्ति जो गांधी जयंती पालन करा जाइए। आज आम आलोचना करवा जो गांधी मूर्ति रही माल्यार्पण होता किंतु गांधी प्रति गांधी असंतोष सृष्टि सीधा साल देखा आज्ञा कौन कहे आज अक्टोबर 2 आम भारतीय मान एक अभूतपूर्व अति आनंदर दिन आज दिन में महापुरुष मोहनदास करमचंद गांधी जन्म आज दिवस को पालन करने अहिंसार धर्म को जो आदरी नहीं आज आम ये भारत देश में जो भाई स्वाधीनतार निष्पक्ष प्रशासन और स्वाधीन भाव निजे कथा कही पारे तार मुख्य पुरोधा होती महात्मा गांधी। सी निजर लॉ प्रैक्टिस साउथ अफ्रिका रू छाड़ी देश निज को बहुत किसी यांत्रिक त्रुटि रही सरोज चौधरी सहित आउ कि समय पर जोड़ी हवा विक्रम जदि आप मत शुणी पार्टी कहतु कि भाव में यार उपाय कौन कि भाव कि भाव में पवित्र गांधी जयंती में जो भाव में जातिर पिता को असम्मानित करागला मूर्ति को अवहेलित कि प्रतिक्रिया सामने को आसूची सरोज सीधा सख आम आलोचना करवा आम पाखे जन काउंसिलर रही आज्ञा कौन कहे आज माल्यार्पण करागला गांधी मूर्ति उपरे आपण माने मध्य जाइथिले माल्यार्पण करछन्ती किंतु गांधी प्रति अवहेला करा जायछि कौन कहिबे एटा संपूर्ण अवहेला करा जायछि एटा बर्तमान संपूर्ण अवहेला करा जायछि हमरो जातीय पिता महात्मा गांधी ये देखन सारा विश्व महात्मा गांधी को दिए सम्मान दियंती जो महात्मा गांधी मोहनदास करमचंद गांधी आज आम देश को सम्मानित कर आम देश को स्वाधीनता कर आम पाखे देख बाकी समझे चिर ऋणी पाखे आम अच्छु आज जो भाया कार्य करमको बहुत खराब लगी एमती कथा नुह कि गांधी की गांधी प्रतिमूर्ति की जो भाया माल्यार्पण करागला गोटे शून्य सह कि फुल ये करके जो पकड़े से आमको बहुत दुख लगे आज गांधी जो अवमानना कले मत दुखित लगुच एक नंबर काउंसिलर सरोज प्रधान मत बहुत दुख लगुच आज्ञा कौन कहे तू गांधी प्रति अवमानना करा जायछि प्रशासनिक स्थाणुता बोली आम कहवा कौन असुविधा है कहीं प्रशासन अधिकारी माने कौन प्रकार माने एक्टिव ही काम करना देखो गांधी आम भारत स्वाधीनता प्रति तथा युवापीढ़ी को एक अहिंसा मार्ग में पथ प्रदर्शन करने जो भाई त्याग रही अतुलनीय आम सम्मान दबा दरकार किंतु खंडपड़ार प्रशासन स्तर में कहीं नेग्लेक्टेड चिंताधारा रखा जाउछि कारण आप देखिए मिनी स्टाडियम रे जदि गांधी प्रतिमूर्ति को देखिए नाक भांगी जाइछि कान भांगी जाइछि प्रतिमूर्ति को सुरक्षा देवाई कि सुंदर भाव रक्षणाबेक्षण कौन प्रकार प्रचेषा नहीं एथुरु जना पड़ुछि जे सारा विश्व सारा भारत समस्ते जदि गांधी गर्वित होती खंडपड़ार प्रशासन गांधी को लेकिन कौन
କୌଣସି କାରଣରୁ ସେ ଗର୍ବିତ ନୁହନ୍ତି। କାରଣ ତାଙ୍କ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରୁ ଜଣା ପଡୁଛି ଯେ ଗାନ୍ଧୀ ଏତେ ସୁନ୍ଦର ଭାବେ ଆମକୁ ସ୍ୱାଧୀନତା ଦେଇଥିଲେ ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କର ତ୍ୟାଗ ପ୍ରତି କୌଣସି ପ୍ରକାର ସମ୍ମାନ ଦେଖେଇ ନାହାନ୍ତି ଖଣ୍ଡପଡ଼ାର ପ୍ରଶାସନ। ଯଦି ଆପଣ ତାଙ୍କ ପ୍ରତିମୂର୍ତ୍ତିକୁ ଦେଖିବେ ଏଭଳି ଭାବେ ଭଗ୍ନ ଅବସ୍ଥାରେ ଅଛି ଯାହା ଅତ୍ୟନ୍ତ ଦୁଃଖନୀୟ। ନା ତହସିଲଦାର ନା ଏନ୍ଏସି ର ଇଓ କୌଣସି ବି ପ୍ରଶାସନ ଅଧିକାରୀ ଆ ପ୍ରତି ନିଘା ନ ଦେଇ ଏତେ ଅସୁନ୍ଦର ଭାବେ ସେ ପ୍ରତିମୂର୍ତ୍ତିକୁ ରଖିଛନ୍ତି। ଆପଣ ଦେଖିଲେ ବି ଜାଣିପାରିବେନି ଯେ ଏ ଗାନ୍ଧୀଙ୍କର ପ୍ରତିମୂର୍ତ୍ତି। ଏହା ଅପମାନ ନୁହେଁ ତ କଣ? ତ ପ୍ରଶାସନଙ୍କର ଏଭଳି ଭାବେ ଯୋଉ କୁକର୍ମ କରିଛନ୍ତି ତାକୁ କିଭଳି ଭାବେ ସୁଧାରା ଯାଇପାରିବ? ଓଡିଶା ସରକାରଙ୍କୁ ମୁଁ ଅନୁରୋଧ କରୁଛି କିଭଳି ଭାବେ ଗାନ୍ଧୀଙ୍କର ପ୍ରତିମୂର୍ତ୍ତିକୁ ପୁନରୁଦ୍ଧାର କରାଯାଇପାରିବ ପ୍ରଶାସନକୁ ଦୃଷ୍ଟି ଆଚରଣ କରିବେ। ତା ସହିତ ମୁଁ ପ୍ରଶାସନକୁ ମଧ୍ୟ ଅନୁରୋଧ କରୁଛି କୋଉଭଳି ଭାବେ ଗାନ୍ଧୀଙ୍କ ପ୍ରତିମୂର୍ତ୍ତିକୁ ସମ୍ମାନ ଦେବେ ଏବଂ ତାର ରକ୍ଷଣାବେକ୍ଷଣ କରିବେ, ଏହା ଅତ୍ୟନ୍ତ ଜରୁରୀ। ଯଦି ଆଲୋକ ଆମେ କହିବା ତାହେଲେ କୋଟି କୋଟି ଟଙ୍କା ବ୍ୟୟ କରି ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଉନ୍ନତିମୂଳକ କାମ କରାଯାଉଛି, କିନ୍ତୁ ସାଧାରଣ ଜଣେ ଆମର ଗାନ୍ଧୀ ମୂର୍ତ୍ତି ଯାହାକୁ ଆମେ ପୂଜା ବୋଲି କହୁଛେ ତାଙ୍କ ପ୍ରତି ଅବମାନନା କରାଯାଇଛି। ଆଜ୍ଞା କଣ କହିବେ ଆପଣ ଜଣେ ଗାନ୍ଧୀ ପ୍ରେମୀ ହିସାବରେ ଏଇ ଯୋଉ ଆଜିର ଯୋଉ ଅବମାନନା କେମିତି ଆପଣ ତାକୁ ଦେଖୁଛନ୍ତି? ଆଜି ବହୁତ ଦୁଃଖ ଲାଗୁଛି। ଏଠି ସବୁ ହେଲେ ଗୋଟେ ଗୋଟେ ବେଇମାନ। ମୁଖ୍ୟତଃ ସ୍ୱଚ୍ଛ ଭାରତ ନାଁରେ ହରି ଲୁଟ୍ ଚାଲିଛି। କୌଣସି ସ୍ୱଚ୍ଛ ଭାରତ ଅଭିଯାନ ହଉନି। ମୁଖ୍ୟତଃ ରହିଲା ଆମର ମଧୁବନ ପଡିଆରେ ଯୋଉ ଆଜି ପ୍ରୋଗ୍ରାମ ଚାଲିଥିଲା, ପ୍ରୋଗ୍ରାମ 5 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ଖର୍ଚ୍ଚ ହଉଛି, ଭୋଜି ଚାଲିଛି, ଆର ଟେଣ୍ଡ ଭିଡା ଚାଲିଛି ଲକ୍ଷ ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କାରେ। ଗାନ୍ଧୀଙ୍କ ମୂର୍ତ୍ତି ଭାଙ୍ଗି ଦିଆଯାଇଛି, ତା କଲର ନାହିଁ, ଅଳିଆ ଆବର୍ଜନା ହିଁ ପଡିଛି। ସେ କିଭଳି ଏଇଭଳିଆ ପ୍ରୋଗ୍ରାମ କଣ ପାଇଁ ମିଛକୁ କରୁଛନ୍ତି ଆମେ ବି ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ଲାଗୁଛି। ଏରା ହରି ଲୁଟ୍ କରିବା ଛଡା ଆଉ କିଛି ନାହିଁ। ଏମାନଙ୍କୁ ମୁଖ୍ୟତଃ ମୁଁ ଗୋଟେ ସଚେତନ ନାଗରିକ ହିସାବରେ କହୁଛି, ଏମାନଙ୍କୁ ବୁହେ ବାନ୍ଧିକି ବାଡେଇବା କଥା ମୁଖ୍ୟତଃ। ଯଦି ଆଜ୍ଞା କହିବା ଏଇଥିପାଇଁ ଯଦି ଏକ୍ଜିକ୍ୟୁଟିଭ ଅଫିସର ହୁଅନ୍ତୁ ବା ତହସିଲ ପ୍ରଶାସନ ବା ତହସିଲଦାର ହୁଅନ୍ତୁ, ନିହାତି ଭାବରେ ଗାନ୍ଧୀ ଜୟନ୍ତୀ ପୂର୍ବରୁ ମହାତ୍ମାଙ୍କର ପ୍ରତିମୂର୍ତ୍ତି କିଭଳି ଭାବରେ ରହିଛି ସେମାନେ ନିହାତି ଭାବରେ କିଛି ଗୋଟେ ଇନକ୍ୱାରି କରିବା କଥା, କିନ୍ତୁ ସେ ସବୁ କଣ ଆଗରୁ କରିନଥିଲେ? ସେମାନେ କରିଥିଲେ। ସେ ଯଦି ନିଜେ ପଡି ଆସିଥାନ୍ତେ ଦେଖିଥାନ୍ତେ କୋଉ ଭଳିଆ ଅଛି ବୋଲି। ସେ ତ ଅଫିସରେ ବସୁଛନ୍ତି, କିଏ କୁଆଡେ ଯାଉଛି ଠିକ ଠିକଣା ନାହିଁ। ଇଏ କଣ ଖଣ୍ଡପଡା ଶାସନ କରିବେ? ମୁଖ୍ୟତଃ ସ୍ୱଚ୍ଛ ସାଥୀ ମାନେ ଯାଇକି ସକାଳୁ ଯାହା ହଉ ତାଙ୍କୁ ଧନ୍ୟବାଦ, ସେମାନେ ସବୁ କାମ କରୁଛନ୍ତି। ସ୍ୱଚ୍ଛତା ଉପରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ମାସେ ହେଲା ପ୍ରୋଗ୍ରାମ ଚାଲିଛି, ସେ କୋଉଠି ସ୍ୱଚ୍ଛତା କରୁଛନ୍ତି? ସବୁ ଡ୍ରେନ ମୁକୁଳା ପଡିଛି। ଗାଈ ଆଡେ ଶୋଇଲାଣି ଯୋଉ ରଥଗଡା ବଜାର ତଳ ଛକ, ଗାଈକି ହୁଡେ ନାହିଁ। ଡ୍ରେନ ସ୍ୱଚ୍ଛତା କଣ କଲେ? ଅଳିଆ ଆବର୍ଜନା ହେଇକି ପଡିଛି। କଣଟେ ସ୍ୱଚ୍ଛତା କରୁଛନ୍ତି? ଲକ୍ଷ ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ଲୁଟ୍ କରି ସରୋଜ, ଖଣ୍ଡପଡ଼ା ଏନ୍ଏସି ପ୍ରଶାସନ ପୂଜା को सम्मान दबारे फेल मारी। जातिर पिता महात्मा गांधी आज जन्म जयंती अवसर में किभली भाव अवहेलित अवस्था रखाई तार चित्र सामना को आसी। तेज मो सहित सरोज चौधरी जोड़ी खंडपड़ार। सरोज आपको बहुत बहुत धन्यवाद। विक्रम मो सहित टांगी जोड़ी।